Hi everyone, welcome to Hospitality Fundamentals class. Today we are going to learn about intellectual property rights. Halo semuanya, selamat datang di pelajaran dasar-dasar perhotelan. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang hak kekayaan intelektual. Today's agenda hari ini, IPR definition, definisi haki, IPR principle, prinsip-prinsip haki, IPR types, jenis-jenis haki, IPR benefits, manfaat haki, and assessment, dan penilaian. What is IPR? Apa itu haki? The term intellectual property rights or IPR as stipulated in Law Number 7 of 1994 concerning ratification of the WTO agreement establishing the World Trade Organization means an understanding of the rights to property arising from human intellectual abilities which have a relationship with the rights of a person personally or human rights. Istilah hak kekayaan intelektual atau haki sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO, Agreement Establishing the World Trade Organization, berarti memahami tentang hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang mempunyai hubungan dengan hak pribadi seseorang atau hak asasi manusia. IPR are inclusively rights granted by a law or regulation to a person or a group of people over their copyright works. In essence, IPR is the right to enjoy the results of an intellectual creativity economically. Haki adalah hak eksklusif yang diberikan oleh suatu undang-undang atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas ciptaannya yang dilindungi hak cipta. Pada hakikatnya, haki adalah hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual secara ekonomis. IPR Principles, prinsip-prinsip haki. Economic. Intellectual property rights have economic benefits and values that can benefit owners of copyrights and industrial property rights. Ekonomi, hak kekayaan intelektual memiliki manfaat dan nilai ekonomis yang dapat menguntungkan pemilik hak cipta dan hak kekayaan industri. Cultural, the principle of culture is the development of science, literature, and art in order to improve the standard of living and will provide benefits to society, nation, and state. Kebudayaan. Prinsip kebudayaan adalah pengembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Justice. The principle of justice is a legal protection for the owner of a result of intellectual ability, so that he has the power to use intellectual property rights over his work. Keadilan. Asas keadilan merupakan perlindungan hukum bagi pemilik atas hasil kemampuan intelektualnya, sehingga ia mempunyai kekuasaan untuk menggunakan hak kekayaan intelektual atas hasil karyanya. Social. IPR is a unity that is made by considering the balance between individual interests and the interests of the wider community. Sosial. Haki merupakan satu kesatuan yang dibuat dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat luas. There are two types of IPR. Ada dua jenis-jenis haki. The first one is copyright. Yang pertama ada hak cipta. Copyright is a special right for creators to publish or reproduce their creations. Included in protected creations are works in the field of science, literature, and art. Copyright is only given exclusively to the creator.
Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mempublikasikan atau memperbanyak ciptaannya. Termasuk dalam ciptaan yang dilindungi adalah karya di bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Hak cipta hanya diberikan secara eksklusif kepada penciptanya. The second one, yang kedua, industrial property rights, hak kekayaan industri. Industrial property rights are rights that legally regulate all industrial creations, so that they cannot be copied by other companies. This right aims to protect companies from plagiarism. Industrial property rights have various types of rights as follows. Hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur secara sah segala hasil ciptaan industri, sehingga tidak dapat ditiru oleh perusahaan lain. Hak ini bertujuan untuk melindungi perusahaan dari plagiarisme. Hak kekayaan industri memiliki berbagai jenis hak sebagai berikut. The first one, patent, paten, brand, merek, industrial design, desain industri, integrated circuit layout design, desain tata letak sirkuit terpadu, trade secret rahasia dagang, geographical indication, indikasi geografis, and folklore, dan folklore atau cerita rakyat. You can download the handbook to see the complete explanation about the types of IPR. Kalian dapat mendownload handbook untuk mendapatkan penjelasan lebih lengkap mengenai jenis-jenis haki. You can download it on our WhatsApp group. Kalian dapat mendownloadnya di grup WhatsApp kita, or check the description box below, atau cek pada kolom deskripsi di bawah ya. Next, IPR benefit. Selanjutnya, manfaat haki. The first one, yang pertama. For the business world, there is protections against misuse and falsification of intellectual works owned by other parties, both domestically and abroad. Bagi dunia usaha, terdapat perlindungan terhadap penyalahgunaan atau pemalsuan karya intelektual milik pihak lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. The second one, yang kedua, inventors can guarantee legal certainty for both individuals and groups, and avoided losses due to counterfeiting and fraudulent acts of other parties. Inventor dapat menjamin kepastian hukum baik perorangan maupun kelompok dan terhindar dari kerugian akibat tindakan pemalsuan dan penipuan pihak lain. The third one, yang ketiga, for the government, there is a positive image of the government implementing IPR at the WTO level. In addition, there is foreign exchange earning obtained from IPR registration. Bagi pemerintah, ada citra positif pemerintah yang menerapkan haki di tingkat WTO. Selain itu, ada devisa yang diperoleh dari pendaftaran haki. The fourth one, yang keempat, here is legal certainty for rights holder in conducting their business without interference from other parties. Disinilah kepastian hukum bagi pemegang hak dalam menjalankan usahanya tanpa campur tangan orang lain. Next, selanjutnya, right holders can take legal action, both civil and criminal, if there is a violation or copying. Pemegang hak dapat mengambil tindakan hukum, baik perdata maupun pidana, jika terjadi pelanggaran atau peniruan. Last, yang terakhir, right holders can grant permits or license to other parties. Pemegang hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain. And that's all for today. Dan itu materi hari ini. Please do the assessment. Tolong kerjakan penilaiannya.
Please check the assessment instructions on our WhatsApp group. Silahkan periksa instruksi penilaian di grup WhatsApp. Submit the answers before today's class end. Kirimkan jawabannya sebelum jam pelajaran hari ini berakhir. Good luck and see you next time. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya.